कन्या राशिर बंधुगण आगामी 72 घंटा आपणक जीवन में एक मोड़ आणिब जहाकु केही चेष्टा कले मध्य अटकाई पारिबे नाही। मो आपणकु जहा कहिबाकु जाउछि ताको हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण आज रातिरु आपणक परिवेश रे एक उत्तेजना आरंभ हेबो जहा सीधा सड़क आपणकर भाग्य को प्रभावित करिबो। एवं सबुठारु चिंताजनक कथा हेउछि जे आपणकर निकटतम मंडलीर केही जणे किछि दिन धरी आपणक ठारु एक गुरुत्वपूर्ण गुप्त कथा लुचाई रखिछि। से माने आपणकर उपस्थिति रे दयालु देखा जिबाको चेष्टा करूछंती, किंतु गभीर भाबरे किछि संपूर्ण भिन्न हेउछि। जदि आपण समय सहित एही संकेत को चिन्हि पारंती तेबे आगामी 72 घंटा आपण को ठीक से ही गंतव्य स्थल को नहीं जीव जोठारे आपण वर्ष वर्ष धरी पहुँचीबार स्वप्न देखुछंती। किंतु अपेक्षा करंतु, प्रथमे आपणकर हृदय उपरे हाथ रखंतु एवं एहा उपरे चिंतन करंतु। गत किछि दिन धरी आपण आपणक भितरे एक अद्भुत बढ़ुथिबा अस्थिरता अनुभव करिसंती कि आपण कोनोसी स्पष्ट कारण बिना रातिर मध्य भागरे निजको जागृत हेउथिबार देखुछंती कि कौन आपण हठात आपणकर अतीतर लोकंक स्मृति रे बुड़ी जाउछंती ना घंटा उपरे नजर पकाइबा समय ठीक से ही समय को लक्ष्य करूछंती। जदि यह आपणक सहित घटुछि तेबे बुझंतु जे ब्रह्मांड आपणक एक संकेत पठाइबा आरंभ करि सारिछि। एबे एगुड़िक कोनोसी साधारण संकेत नुहे। आज राति आपणकर जीवनर गतिपथ को मौलिक भावरे बदलाई देई पारे, कारण आपणकर भाग्य रे जहा लेखा जाइछि ताहा आउ केही लिभाइ पारिबे नाही। प्रकृत खेल एपर्यंत आरंभ होई नाही। आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आसुछि जेउठारे आपण दुईटी विभिन्न पथ मध्यरु बाछिबाकू बाध्य हेबे। गोटिए पथ आपणकू धन प्रदान करे, अन्य पथ सत्य प्रकाश करिबार प्रतिश्रुति दिए एवं आश्चर्यर कथा समान मुह उभय पथ संधि रे ठिया हेबो। जदि आपण एते पर्यंत सुनिछंती दयाकरी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु, कारण महादेवंक कृपा बिना एही वार्ता केबे भी आपणक पाखरे पहुंची पारि नथांता। एबे ध्यान देई सुनंतु, कारण मु परवर्ती समय जहा कहिबाकू जाउछि ताहा हुए तो केही आपणको पूर्वरु केबे कहि नथिबे। आगामी 72 घंटा मध्यरे एक खबर आपणकर निकटतम अंचल रे किंबा आपणकर मोबाइल फोन माध्यम रे आपणक पाखकू आसीबो। प्रथमे एहा आपणको सामान्य मने होई पारे, किंतु सेही खबरटी आपणक जीवन रे सुजोगर सबुठारु बड़ द्वार खोलिबा पाई निर्दिष्ट। आपण हठात कोनोसी पुराणा परिचित व्यक्तिंक ठारु एक वार्ता पाई पारंती। एक भूली जाइथिबा संपर्क पुनर्बार देखा जाई पारे, किंबा हुए तो पूर्वरु आपणको अणदेखा करिथिबा केही हठात निकटतर हेबाकू आरंभ करि पारंती। तथापि भूल करंतु नाही, प्रत्येक हसुथिबा मुह शुभेच्छाकारी नुहे एवं वर्तमान एक भविष्यवाणी पाई जहा आपणकर मेरुदंडको कंपन करि पारे। आगामी 3 दिन मध्यरे विशेष करी संध्यारे सूर्यास्त परे आपणक जीवन रे एक निर्दिष्ट संयोग घटिबो। आपण प्रथमे एहाकू एक साधारण घटना भाबरे खारज करि पारंती एवं एहाकू भूली जिबाकू चेष्टा करि पारंती। तथापि सेही मुहूर्तटी आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नूतन आरंभ हेबो। आपण हठात एक फोन कॉल पाई पारंती, एक निर्दिष्ट नाम बारंबार आपणकर पथ देई पारे, किंबा एक स्वप्न आपणको आपणक हृदय को दोहलाई देई पारे। जदि आपण सेही मुहूर्त रे भयर भावना अनुभव करंती तेबे भय करंतु नाही, कारण सेही भय आपणको सेही स्थान को नै जिवो जोठारे आपणकर भाग्य अपेक्षा करिछि। तथापि एठारे मध्य एक लुकायित विपद लुचि रहिछि। आपणक निकटवर्ती अंचल रे केही जणे अछंती जे आपणक प्रगति रे असंतुष्ट। से नीरव रुहंती, तथापि से आपणक प्रत्येक गतिविधि उपरे नजर रखंती। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एही व्यक्ति आपणकर अति निकटतर व्यक्ति, हुएत जणे संपर्कीय बंधु किंबा सेही व्यक्ति जहांको उपरे आपण निजर सबुठारु अधिक विश्वास रखुथिले। आगामी 72 घंटा मध्यरे सेमानकर प्रकृत रंग आपणक निकटरे प्रकाश पाइबो। किंतु सतर्क रुहंतु, जेतेबेले सत्य प्रकाशित हुए आपणकर हृदय भांगी जाई पारे। अपेक्षा करंतु, कहानीटी एठारे शेष हेउ नाही, कारण एही हृदय विदारक परे आपणकर जीवन रे आर्थिक प्रचुरतार एक द्वार खोलिबाकू जाउछि। एक सुजोग जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। हठात अटकी रहितिबा पांठी पड़ी
ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ଅତୀତର ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସଂକେତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଡ଼ ଲୁଚି ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ବାହାରେ ତଥାପି ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ନେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଖବର ଆଣିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟର ପରିସୀମା ପୁଣି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଗତ ରାତିରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲଗାତାର 3ଟି ସଂକେତ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମଟି ଏକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ଯାହାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିରତାରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ସଂକେତକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଶେଷରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଚମକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ସମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରଖିଛି ଏବଂ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।